हरिशंकर मंदिर बलांगीर डिस्ट्रिक्ट सुंदर परिवेश प्रकृतिर अनभिज्ञ सौंदर्य भितर प्रकृतिर सौंदर्य को चिरी मंदिर चल देख के सुंदर मंदिर केते सुंदर पहाड़ पहाड़ किसी समय आगुरी थिला मेघ गुड़िक पहाड़ सहित धक्का खाई बे सुंदर उपलब्धि प्रकृतिर अनभिज्ञ सौंदर्य भितर प्रभु बाबा हरिशंकर विराजित सामने राम सीता मंदिर कि सुंदर प्रकृति भितर विराजित दर्शक मानकर भिड़ बड़ सुंदर अगणा सृष्टि मंदिर चारिपटे छोटिया छोटिया मंदिर सब अच्छी मुख्य मंदिर मुखशाला तापर से पछपटे मंदिर मुख्य मंदिर ये सुंदर नजर आला झरणा कुलु कुलु नादरे झरणार शब्द शुभ करपटे झरणा आसी झरणार कुलु कुलु नादरे केते बढ़िया परिवेश सृष्टि ओडिशा सरकार पर्यटन विभाग प्रोजेक्ट करी बढ़िया सुंदर भाव पानी छाड़ी सेपटे डाइवर्सन गोटे जावासिया सेपट साइड को पहाड़ ऊपर गेस्ट हाउस जो आम रहीचु आपण देखिपे गेस्ट हाउस ये आम रही सामने टूरिज्म डिपार्टमेंट रही भाई मैंने भाई मैंने हाई करदे आम से टीम पूरा भूल बाबा आम भाई मैंने हाई टे करिए भाई मैंने हाई करिए ये सब भाई आम बड़ भाई जड़े अच्छा पादरे चली चली आसछन्ति हरिशंकर हाई करिए भाई ये सुंदर परिवेश प्रभु को डाकरा पाई बड़ भाई आसछन्ति हरिशंकर पादरे चलिए पादरे जोता नहीं चली चली आसछन्ति ये भाई जड़े अच्छा ये सुंदर परिवेश भितर प्रकृति देखते केते सुंदर केते शांति परम माने बहुत शांति लगे दर्शक मैंने विराट प्रगणार फटो उठाऊँ चारिटे बुलूँ शांत परिवेश बहुत भल एत सुंदर परिवेश एत शांति लगे आपण मन देखु ये विराट नाग अच्छा मंदिर छोट मंदिर मुख बेढ़ारे झरणार कुलुकुलु नादरे केते सुंदर परिवेश भितर मंदिर केते सुंदर मंदिर है बर्तमान ये माँ मंदिर एपटे माँ मंदिर एपटे पार्श्वदेवी माँ अंबिका मंदिर मना पूजा धोचन कबाड़ करते देखते माकड़ मैंने केमी खेलुँच ऊपर आप देखुए झरणा केड़े सुंदर झरणा झरणार कुलु कुलु नादरे केड़े सुंदर भाव पानी बही चलती आहरी ऊपर झरणा टीटीसी डिपार्टमेंट आप ओडिशा टूरिज्म डिपार्टमेंट केड़े सुंदर भाव प्रोजेक्ट कर बहुत बढ़िया सुंदर माकड़ मैंने खेलुँच सुंदर भाव तो जी केड़े सुंदर भाव खेलुँच कहार क्षति करना तुलसी गछ माकड़ मैंने अच्छा परस्पर खेलुँच गेट मुख्य द्वार एपटे एपटे जगन्नाथ मंदिर अच्छी ये मंदिर मंदिर नए छोट 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 मंदिर बेढ़ारे अनेक मंदिर अच्छी प्रभुंर बाबांकर ये बाबा मुख्य एंट्रांस यहाँ बाबा धाम पहाड़ पड़ जाइए एंट्रांस जगन्नाथ मंदिर शिव मंदिर सब पहाड़ पड़ जाइए पहाड़ सुंदर परिवेश ये सुंदर परिवेश भितर आप स्वर्गीय आनंद पाइबे आप पहाड़ उपरକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବନାହେଇଛି ଝରଣା स्टेप बाय स्टेप कराई ऊपर जाइए स्नान करने
ଆପଣ ଝରଣା ସ୍ନାନର ମଜା ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଗେଟ୍, ଏ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ବାଟ ଅଛି। ଏଠି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ, ଏଠି ବି ଶିବ ମନ୍ଦିର, ସବୁ ଗୋଟେ ଝରଣା ଚାଲିଛି। ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ, ଓହ କି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, କି ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ଏଠି ଷ୍ଟେପ୍ ସବୁ ବନା ହେଇଛି, ଝରଣା ଚାଲିଛି। ଷ୍ଟେପ୍ ହରିଶଙ୍କର ଥରେ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ କେତେ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ। ପରିବେଶ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ। କାଲି ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ସରିଛି, କାଲି ବହୁତ ଲୋକାରଣ୍ୟ ଥିଲା, ଆଜି ଟିକେ ଫାଙ୍କା। ଶିବ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ହେଇଛି। ଝରଣା କୂଳକୁ ଆମେ ଆସିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କୁଳୁ କୁଳୁ ନାଦରେ ଝରଣା ବହି ଚାଲିଛି। ଏବେ ବି ଲୋକମାନେ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରୁ ପାଣି ଆସିଛି, ଉପରେ ଷ୍ଟେପ୍ ସବୁ ଦିଆହେଇଛି। ଏ ପାଣିର ନାଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଭଲ ଲାଗୁଛି। କେତେ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନିହାତି ଆସିବା ଦରକାର, ନିହାତି ଏକ ଏକଦମ ଗୋଟେ ରୁଚିକର ପରିବେଶ। ଯେ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀମାନେ କେତେ ଭଲ ପାଇବେ। ଆଉ ଉପରେ ଝରଣା, ମୁଁ ଉପରକୁ ଆସିପାରୁନି, ଉପରେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଯାଇଥିଲି ସକାଳେ, ଉପରେ ବହୁତ ପାଣି ପଢ଼ା ପଡ଼ୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜିଂ ରୁମ୍ ଅଛି, ଏବେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ। ପୁରା ପରିବେଶ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତ, ଯାହାକୁ ହନୁମାନ ବିଶଲ୍ୟକରଣୀ ପାଇଁ ନେଇଥିଲେ। ସେଇ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଭିତରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତିର ପରିଚୟ। ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଔଷଧୀୟ କେନ୍ଦ୍ର। ଏଠି ଆଇ ଲଭ୍ ହରିଶଙ୍କର ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଠି ଲୋକମାନେ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ସେଠି ରେଷ୍ଟ ହାଉସ୍, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ। ସେଠି ବି ଚାଲିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମନ୍ଦିର, ଝରଣା କୁଳୁ କୁଳୁ ନାଦରେ ଝରଣା ବହିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଭିତରେ ଏ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏବେ ବି ଗାଧୋଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ଆଉ ଥରେ ଗାଧୋଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ। ଏଇ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଟୁରିଜିମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବନେଇଛି ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍। ମନ୍ଦିର ଏବେ ଲାଇଟ୍ ଦିଆହେଲା ମନ୍ଦିରର। ସେ ବାବାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ମୁଁ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା, ଭଦ୍ରକର ନିବାସୀ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ହରିଶଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ବାବାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ବୋଲେ ବାବା, ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭ, ଜୟ ହରିଶଙ୍କର ବାବା, ଜୟ।